तेबे अन्य माने जी जहा कहउचंदी एगोटा बाहर ओळिया आवर्जन ना एगोटा मो भितर कहीं पुरेबी तेणु सजन वृंद कहले जी जहा कहूची कहू जी जहा करुची करू जहा को जोटा भल लागिला एथिरे भी पुणी दिव्य दर्शन अछि जानिछ कि नहीं मो ठाकुर कहिले एठारे जी जहा करूची आमको लक्ष्य करी जगत कल्याण उद्देश्य रे करूची आहा तेबे तुमे काहाकू समालोचना करिवो कुओ तुम क्या समालोचना कर तेणु भाई भौणी माने प्रथम संख्या चरम मोर ठाकुरे कहीदेले कहले जीव जीव मध्य विरक्ति अच्छी किंतु से विरक्ति तो भितर तू रखिबू ना तू सब बेले अंतर्मुखी भाव नेबू स्थिर रहिबू मोर कौन करवा उचित विवेक सत्य बाट दे आसे तू निजर विवेकटा सब बेले खटेबू अंतर्मुखी भावटा नेबू आ बाह्य प्रसंग तो केते घटना डेली घटी जाउची मते कहूना मु कहीं का कथा को कहीं शुणिबी मते कहल बाहर जो गुड़ाक अलिया आवर्जना एटा विष्टा भलिया ना विष्टा कौन तो भीतर ना कि मते कहूना जिते भल करी झाड़ा गले भी कार परिष्कार है पेट्रे आउ नाही बोली किए कहीदब आ पिंड ब्रह्मांड एकमत आ पिंडरे जदि विष्टा अच्छी ब्रह्मांड भी अच्छी आ कौन बाहर भितर सबुठी मंद गुण अच्छी तेणु सेगुड़ाक नजर तोलिब ना तेणु भाई निज भितर विरक्ति भावटा को आणिब नाही विरक्ति किंतु अच्छी विरक्ति भावटा ईश्वर सृष्टि तेणु साधारण जीव भितर कौन गोटे देखीदेले विरक्ति भावटा आसीबो किंतु तू सहतिर बोध नहींचु तू जगतर कल्याण पाई मो दायित्व को मुंडे बाट चलुचु तेणु तो भितर विरक्तिटा तू रखिबू नाही तू जदि विरक्ति आसीगला तो भितर तू तबे कर्म ठारू दूरे रहिबू कर्म ठारू दूरे रहिले तू कर्महीन होई जीवू जोटा करबा पई आसीचु तोर नेग्लिजेंस सेतेरे हैला तबे तू जो फलटा पाइबा कथा एटा पाइबनी जो कथा देइथिलु से कथा को रक्षा न कले तू संकल्प रक्षा न कले तू कृतज्ञ साजिबू आ कृतज्ञता पाप तो ब्रह्म हत्या टू आहुरी बड़ पाप शेषन भाई सबु जगार जाई साजसजा करिया पड़े जी जहा कहू पछके कारण जो कला कौशलटा देइछि किए देइछि सीए देइछि आ ता काम रे कला कौशलटा लागिबो ना सब जगह तेणु भाई भौणी माने मन ध्यान दे शुणी अंतर्मुखी होबा पई ठाकुरे कहिले बाहर कथाटा को नजर दबुनी अंतर्मुखी भाव नबु अंतर्मुखी भाव माने बोध नबाकू पड़िबो बोधटा कोन जेउथि पई मोर जन्म मु सेटा न कले मो ठाकुर आउ का द्वारा करेई नेबे हरि हरि बोला आउ का द्वारा जदि करेई नेले केन्द्रापड़ारू एते दूररू अशोक भाई जदि चरम पढ़िबा को न आसी थांता चरम पढ़िबा को लोक केही नांती केते लोक अछंती भल हो कि मंद हो ता कंठस्वरटा सुंदर जदि बा सी न आसिले चरम की गोटे पढ़िबो ना किंतु एते दूररू मोटरसाइकेल चढ़िकरी एते किलोमीटर दूररू आसीबा माने मु जदि मो प्रभु कार्य न करी सी सृष्टि रे केते तहु बड़ा लोक सबू रखी तेणु मु जदि अमानिया अबाध्य हो से कामटा करिबिनी ठाकुर मोर कहलेनि कि अमानिया अबाध्य हेले का द्वारा मु मो काम करई नेबी भाबी देखे तो तेणिकी तोर अवस्था कौन हबो तेणु अन्य का द्वारा से कामटा जदि करई नेले मु तो मुह सुखेकरी बसिले मो बड़ लोक को उत्तर ना कि स्वर्ग को निशुणी ना बुझीपार ना भगवान को रागिले तुम कौन कर भगवान को प्रति अभिमान कर कौनटा करमती केते लोक को सी कुबुजा को अनिंदा सुंदरी करदेले से कहले पंगु भी पर्वत लंघन कर शक्ति सामर्थ्य मुता भितर देदेवी तू मोर कौनटा कर अहल्या को धूली पकईदेली जे सी अभिशाप मुक्त हो गला जा पाद धूली रे एते शक्ति ता पादरे केते शक्ति तेणु पाद को भरोसा सब बेले करिवो तेणु भाई भौणी माने जदि आमे शांत न रही न पारिबा जदि अन्य का कथारे अशांत हेले जदि बा आम निज कर्म दोषरु आमर खाद्य वस्त्र अभाव पड़िला घरे कार रोग जंत्रणा हो गला तारी भितरे भी धैर्य धरी शांत रहिबाकू पड़िवो तुम पर आत्मज्ञानी तमें पूरा तत्व दर्शन करिछ कर्म फल कर्म करिथिबा पाई आजी ए प्रारब्ध मो पाखकू आसीछि एथिपाई मु प्रभु को दोष देबिनी बा मु शांत हेबी नाही तेणु भक्त सब बेले निरपेक्ष आउ शांत होबा दरकार मो ठाकुर से षष्ठ संख्या चरम रे कहले सही पारु नथिबु कहि पारु नथिबु मात्र कार्यवाही नउथु एटा पर आम आदर्श सही पारु नथिबु कि कहि पारु नथिबु मात्र कार्य अन्य माने एमिति कथा कहिबे जे तू शांत ही रही पारिबु नाही
କହିଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହବ କିନ୍ତୁ ଗୁରୁ ବାରଣ କରିଛନ୍ତି ତୁ କହିବୁ ନାହିଁ। କହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ବି ତୁ କହିବୁ ନାହିଁ, ଗୁରୁ ବାରଣ କରିଛନ୍ତି। ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଶାନ୍ତ ରହିବା ଅର୍ଥ ଏକା ନିଜକୁ ନିଷ୍କ୍ରିୟ କରିଦେବା ନୁହେଁ। ବହୁତ ଲୋକ ଏମିତି ଅଛନ୍ତି ଯେ କହିଲା ମୋର କିଛି କରିବାର ନାହିଁ, ଠାକୁର ତ କହିଲେ ଶାନ୍ତ ହବ, ମୁଁ ଶାନ୍ତ ହେଇକି ରେ ବାବା। ଶାନ୍ତ ହବା ଅର୍ଥ ହାତ ଉପରେ ହାତ ଦେଇ ବସିଥିବ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହେଇ କର୍ମହୀନ ହେଇଯିବ, ତାକୁ ପ୍ରକୃତ ଶାନ୍ତ କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ଶାନ୍ତ ଚିତ୍ତରେ ସମସ୍ତ କଲ୍ୟାଣକର କାର୍ଯ୍ୟକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମାନେ ଛାତିରେ ପଥର ଦେଇ ସବୁକୁ ପିଠିରେ ପକେଇ ମୋ ଠାକୁର କହିଲେ ପିଛିଲା ଅଧ୍ୟାୟକୁ ବନ୍ଦ କରି ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟ ଖୋଲି ବସିବୁ। ହରି ହରି ବୋଲା। ତତେ କିଏ କୋଉ ଦିନ କଣ ଗୋଟେ କହିଦେଇଥିଲା, କଣ ଗୋଟେ ଅପ୍ରୀତିକର ଘଟଣା ଘଟି ଯାଇଥିଲା, ସେ ପିଛିଲା ଅଧ୍ୟାୟକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟ ଖୋଲି ବସିବୁ। ଭାଇ ସହିତ ପୁଣି ହାତ ମିଳେଇ ତାକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି ତାକୁ ଗାଢ ପ୍ରେମ ଡୋରିରେ ବାନ୍ଧି ଦବୁ, ଭାତୃତ୍ୱ ସୂତ୍ରରେ ବାନ୍ଧି ଦବୁ। ତେବେ ଉଭୟ ଯାକ ମିଶିକିରି କର୍ମ କରିପାରିବ, ଯେମିତି ବଶିଷ୍ଠ ଆଉ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର। ମୋ ଠାକୁର ଚରମରେ କହିଦେଲେ ନା, ବଶିଷ୍ଠଙ୍କର 100 ପୁଅକୁ ହତ୍ୟା କଲେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର, ବଶିଷ୍ଠ ମାରଣ ଯଜ୍ଞ କଲେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର। ତଥାପି ଶେଷରେ ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରକୃତ ଆସୁନାହିଁ କଣ ବ୍ରହ୍ମର୍ଷି ଭାବନା, ଇଏ ରାଜର୍ଷି ସେ ବ୍ରହ୍ମର୍ଷି, ବଶିଷ୍ଠ ଋଷି ତଥାପି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ଅମୃତ ସନ୍ତାନ ବୋଲି। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଶିଷ୍ୟ ଭାବଟା ରହିଛି, ଶାନ୍ତଶିଷ୍ଟ ଭାବଟା ରହିଛି, ତେଣୁ ସେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କ ଭିତରୁ ଅବୁଝାମଣା ଦୂର ହେଇଗଲା, ଆଦି ଜଣକୁ ଭାତୃତ୍ୱ ସୂତ୍ରରେ ବାନ୍ଧି ଦେଇ ଠାକୁରେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ କଲେ, ବଶିଷ୍ଠ ଦ୍ୱାରା ବି ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ କଲେ। ହରି ହରି ବୋଲା। ତେଣୁ ଠାକୁରେ ମୋର କଲେ ଦୁଷ୍ଟ ପୁଅ ମୋର, ଶିଷ୍ଟ ପୁଅ ମୋର। ତେଣୁ ଦୁଷ୍ଟ ଶିଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଏକାଠି ହେଇଯିବେ ହବ ସାଗର ମନ୍ଥନ ଆଉ। ତେଣୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ତେବେ ଶିଷ୍ଟ ଭାବରେ କାଳ କାଟିବାଟା ହେଲା ଅନ୍ୟକୁ ଶିଷ୍ଟାଚାରଟା ଭଲ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାରଟା ଦେଖେଇବା। ବ୍ୟବହାର କେତେବେଳେ କାହାକୁ ଖରାପ କରିବ ନାହିଁ। ଅନ୍ତର ଭିତରେ ଶାନ୍ତ ଭାବ ରହିଲେ ତୁମେ ବାହାରକୁ ଶିଷ୍ଟତା ଦେଖେଇ ପାରିବ। ଶାନ୍ତ ରହି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଅବହେଳା ଅଣଦେଖା କରିବନି। ଶାନ୍ତ ହେ ଗୁଡ୍ ଫର୍ ନଥିଂ, ସେଇଟା ନୁହେଁ। କହିଲେ ସିଏ କାହାକୁ କିଛି କହନ୍ତି ନାହିଁ, କାହାକୁ କିଛି କହନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ପୁଣି ଦରକାର ବେଳେ କହନ୍ତି ନାହିଁ ଜାଣିକିରି, ସେଟା ତ କୃତଜ୍ଞତା। ତମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଜାଣିଛ କିନ୍ତୁ କହୁନା, ଅଭିମାନରେ ଅହଙ୍କାରରେ ମୁଁ କିଛି କରିବିନି କିଛି କହିବିନି, ସେଇଟା କଣ ଶାନ୍ତ ଭାବ? ନା, ଶାନ୍ତ ଭାବ ମୌନ ଥିବ, ଶାନ୍ତ ଥିବ, ହେଲେ ଆଚରଣ ଦ୍ୱାରା କାହାକୁ ଆଭଏଡ କରିବ ନାହିଁ। ସେଠି ଗୁରୁ ଭାଇ କି ଅବମାନନା କଲେ ପୁରସ୍କରଣ ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଗୁରୁ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରି ଧାର୍ମିକ ସାଜିବାଟା ବଡ କାଠିକର ପାଠ। ବୁଝିପାରୁଛ କଥା? ଯଦି ଶାନ୍ତ ରହି ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହେଇଗଲା, ସେଥିରେ ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ହବନି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ତୁମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ପାରିବ ନାହିଁ, ସେଥିରେ କୌଣସି ଭାବ ନାହିଁ କି ଲାଭ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୋ ଠାକୁର କଣ କହିଥିଲେ, ସେ ବାଣୀଟା ଆମର ଅବଶ୍ୟ ମନେ ପଡୁନି। ମୌନ ବ୍ରତ ତାକୁ ହିଁ କୁହ, ଅନ୍ୟ କଥାରେ ସ୍ଥିର ଯାମତି। ତମେ ମୌନ ହେଇକିରି ଅଛ ଶାନ୍ତ, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ କେତେ କଣ ଯୋଜନା ବାନ୍ଧି ସାରିଲଣି। ସେଟା କଣ ମୌନ ବ୍ରତ ବୋଲି କୁହାଯିବ? ମୋ ଠାକୁର କହିଲେ ମୌନ ବ୍ରତ ତାକୁ ହିଁ କୁହ, ଅନ୍ୟ କଥାରେ ସ୍ଥିର ଯା ମତି। ଭିତରଟା ଯଦି ସ୍ଥିର ଅଛି, ତେବେ ତୁମେ ପ୍ରକୃତ ମୌନ ବ୍ରତ ପାଳନ କରିଛ, ପ୍ରକୃତ ଶାନ୍ତ ବୋଲି କୁହାଯିବ, ସ୍ଥିର। ତେବେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମୌନ ରହି ମଧ୍ୟ ଯଦି ଶିଷ୍ଟାଚାରୀ ନହେଲ, ଉଦ୍ଧତ ପଣିଆଟା ଅବହେଳାଟା କରିଦେଲ, ଅଣଦେଖା। ଜଣେ ଜଣେ କଥା କହିବେନି କିନ୍ତୁ ମୁହଁରେ ଯୋଉ ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରିବେ, ବାପରେ ବାପ, ତା ଘରେ ଆଉ ପଶିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହବନି। ମୁହଁକୁ ଦେଖିଦେଲେ ତ ଭାବ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ଆଉ। ତେଣୁ ଅନ୍ତର ଭିତରେ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ତୁମେ ଶାନ୍ତ ଅଛ, ତେବେ ଉଦ୍ଧତ ପଣିଆଟା ପୁଣି ଆଚରଣରେ ଦେଖେଇବନି, ଶିଷ୍ଟାଚାରୀ ହବ। ବୁଝିଲା କଥା? ମୋ ଠାକୁର 15 ସଂଖ୍ୟା ଚରମରେ କହିଲେ, ଅହମିକା, ଆତ୍ମପ୍ରତିଷ୍ଠା, ଇତର ଚିତ୍ତ ମନୋବୃତ୍ତି, ଉଦ୍ଧତ ସ୍ୱଭାବ ଆଦି ଆସରି ଗୁଣ ଓ ଲକ୍ଷଣ ପରା ପରମାର୍ଥ ପଥର କଣ୍ଟା। ଉଦ୍ଧତ ପଣିଆ, ଉଦ୍ଧତ ସ୍ୱଭାବଟା କେବେ ଶୋଭା ପାଏ ନାହିଁ। ଶିଷ୍ଟାଚାର, ଶିଷ୍ଟ ଆଚାର, এইটা দরকার। তবে শিষ্য পক্ষে শিষ্টাচারর আবশ্যকতা নিহাতি অছি। অন্যকু যেমিতি ব্যবহার দেখাইব তুমি সেমিতি ব্যবহার পাইব। তেণু ধর্ম প্রতি, ধর্ম অনুষ্ঠান প্রতি, সনাতন ধর্মর কর্ম করিবা পাই অন্যকু যদি তুম প্রতি আকর্ষণ করিবা পাই চাহুছ, তুম সংঘরে তাকু সামিল করিবাকু চাহুছ, তেবে
ତୁମେ ଶିଷ୍ଟାଚାର ପ୍ରକାଶ କରିବାଟା ଦରକାର। ତେଣୁ ମୋ କଥାଟା ଥିଲା ଭିତରଟା ଯଦି ଶାନ୍ତ ନ ରହିବ ଉପରେ ଶିଷ୍ଟପଣିଆ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ଶାନ୍ତ ଚିତ୍ତ ରହିବା ଦରକାର। ହଉ ଆମେ ତ କଥା ଆଲୋଚନା କଲେ କେତେ ସମୟ ଯିବ, କଥା ସରିବନି। ତେବେ କୋଉ କେତେଟା କଥା ସରିଲାଏ? ଧୀର, ସ୍ଥିର, ଶାନ୍ତ, ଶିଷ୍ଟ। ତାପରେ ମୋ ଠାକୁର କହିଲେ ମିତ୍ରାଳାପୀ, ମିତ୍ର ଆଳାପ। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଦିନ ମଣିଷ ମୁହଁରେ ଯେହେତୁ ଭଗବାନ ଭାଷା ଦେଇଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ କା ମୁହଁରେ ଭାଷା ଦେଇଛନ୍ତି କି ଭଗବାନ? ମଣିଷ ହଉଛି 56 କୋଟି ଜୀବ ଭିତରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବ ମଣିଷ, ଯାହା ଭିତରେ ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ବଡ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ଦେଇଛନ୍ତି, ତାହା ହେଲା କଥା କହିବା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଲଗା ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ପାଖରୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ପେସିଆଲ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସାମର୍ଥ୍ୟ, ଦକ୍ଷତା। କଥା କହିବାଟା ଠାକୁର ଆମ ଭିତରେ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, କଥାଟା କହିବ ଯେ ମଣିଷର ଆୟୁଷ ତ ହଉଛି ଅନିଶ୍ଚିତ, ପାଣି ପଟକା ଜୀବନ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ହେଲେ ଅନ୍ୟ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ଠାରୁ ମଣିଷର ଆୟୁଷଟା ହଉଛି ଅଧିକ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସିଂହଟା ମାତ୍ର 70 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ବଞ୍ଚୁଛି, ବାଘ କି ହାତୀ ଏମାନେ ସେଇ 60-70 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବଳଦଟା 30-35 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚୁଛି ବଳଦଟା। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଛେଳି, ମେଣ୍ଢି ଏଗୁଡା କେତେ କେତେ ବର୍ଷ? 8-10 ବର୍ଷ 12 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସେମାନେ ବଞ୍ଚି ରହୁଛନ୍ତି। କୁକୁଡ଼ାଟା 3-4 ବର୍ଷ କୁକୁଡ଼ା ବଞ୍ଚୁଛି। ଆଉ ମଶା ମାଛି ତ ତାଠୁ କମ। ଗୁଡେ ଜୀବ ଅଛନ୍ତି ଯେ ରାତିରେ ଜନ୍ମ ହେବେ, ସକାଳ ପାଇଲା ବେଳକୁ ମରି ଯାଇଥିବେ। ଏମିତି ବି ଅଛନ୍ତି ସୃଷ୍ଟିରେ, ବିଚିତ୍ରତା ଏଟା ଭଗବାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିରେ। କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ଜୀବନକୁ କୁହାଯାଇଛି 2.5 ଦିନିଆ ଜୀବନ। ଆସିଛ ଦିନେ, ଯିବ ଦିନେ, ମଝି ଦିନଟା ଅଧା ଦିନ। କାହିଁକି ଏପରି କୁହାଯାଇଛି? ନା ମଣିଷ ଜୀବନଟା ପାଣି ଫୋଟକା, ଏଇନେ ଅଛି ଏଇନେ ନାହିଁ, କେତେବେଳେ ଚାଲିଯିବ, କାହା ପାଖରେ ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ନାହିଁ କି ଠିକଣା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଅନିଶ୍ଚିତ ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ ଯେତିକି ଦିନ ବଞ୍ଚିଛ, ଜଗତକୁ କଣ ଦେଇକିରି ଯିବ? କଣ ଦେଇକିରି ଯିବ? ଜଗତକୁ କଣ ଦେଇକିରି ଯିବ? କେବଳ କଥା ନା। ଆଉ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଛି ଆନନ୍ଦପୁର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଦେଓଗାଁ ଶାଖା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଏକୁଟିଆ ଗାଁର ନବକିଶୋର ଭାଇଙ୍କର ବାସଭବନକୁ। ମୁଁ ଯୋଉ ଆସିଛି ସତସଙ୍ଗରେ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବାକୁ, ମୁଁ ସୁନା ରୂପା ହୀରା ନୀଳା ଦେଇକିରି ତମମାନଙ୍କୁ ଯିବି? କଣଟା ଦେଇକିରି ଯିବି? କଥା ନା। ଦେଇକିରି କେବଳ ଯିବି କଥା। ମୁଁ ଯଦି କଥା ଦବା ପାଇଁ ଆସିଛି, ମୋ କଥାଟା କେମିତି ହବା ଦରକାର? ମାନେ ଅନ୍ୟକୁ ଆଘାତ ଦେଇକିରି, ହୃଦୟକୁ ହାଣି ଦେଇକିରି ପଳେଇବି? ତେବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମଙ୍ଗଳମୟ ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇପାରିବ? ମଣିଷ ମୁହଁରେ ଭଗବାନ ଭାଷା ଦେଇଛି ମାନେ କହିଲେ ଈଶ୍ୱର ଯାହା କରନ୍ତି ପ୍ରାଣୀର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ। ମଙ୍ଗଳ ହେଲା ଭଳିଆ କଥାଟି କହିବ। ମୋ ଠାକୁର ଚରମରେ ବି ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି, ଯେ କ୍ରୋଧରେ ବି କଥା ପ୍ରକାଶ କରୁଛି, ଯଦି ତମେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନୀ ତେବେ ବୁଝିପାରିବ ସେଟା ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ କହୁଛି ନା ଅମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ କହୁଛି। ହଁ, ସବୁ କଥା ଅଛି। ତେବେ ଭାଷାରୁ ମଣିଷ ନିଜର ପରିଚୟ ଅନ୍ୟକୁ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବ। ଆମେ ଦେଖୁନ, ଆମେ ଯଦି ବମ୍ବେରେ ବି ଠିଆ ହେଇଥିବା, ଓଡ଼ିଶାର ହେଇଥିଲେ ବି ଜଣେ କହିଦେବ ୟା ଘରଟା ସମ୍ବଲପୁର, କହିଦେବନି? ଭାଷାରୁ କହିଦେବ ନା ଇଏ ସମ୍ବଲପୁରୀ, ଇଏ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସିଛି, କହିଦେବ ନା। ଦା ଯାଇ ଟିକେ ପଡ଼ିକି ଯିବ ରେ, ଯୋଉ କହିବେ ଏମା ଖାଇଲ ନା? ନାଇଁ ଖାଇ, କହିଦେବେ ନା ଇଏ ସମ୍ବଲପୁରୀ ବୋଲି। ତେଣୁ ଯଦି ଏ କହିଦେବ ହେ ରା କି ରା କହୁଛୁ କି ରେ, ଅନୁଗୁଳିଆ ଭାଷା। ତେଣୁ ଭାଷାରୁ ଜଣା ପଡ଼ିଯିବ ନିଜର ସ୍ଥାନୀୟ ପରିଚୟ, ଭୌଗୋଳିକ ପରିଚୟଟା ମିଳିଯିବ, ଚରିତ୍ରର ପରିଚୟ ବି ମିଳିଯିବ, ପ୍ରଜ୍ଞାର ପରିଚୟ ବି ମିଳିଯିବ। ଋଷି ବସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ, ଋଷି ବସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ, ଚୋର ଗୁଡାଏ ପଶିଗଲେ। ରାଜକର୍ମଚାରୀ ମାନେ ସବୁ ଘୋଡାରେ ଦୌଡ଼ିଛନ୍ତି ଚୋରମାନଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ। ଋଷି ଯେତେବେଳେ ବସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ଉଠିବା ପାଇଁ, ସେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତିତ ହେଇଗଲେ, ଜଣେ କହିଲେ ଏ ବାବାଜୀ, ଜଣେ ଲୋକ କହୁଛି ଏ ବାବାଜୀ, କହିଲେ ତ କି ଏ ତମ ଆଶ୍ରମକୁ ଚୋର ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ଆମ ରାଜଉଆସରୁ ଚୋରି ହେଇଛି। ଏ ବାବାଜୀ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଋଷି ପ୍ରକୃତିତ ହେଇ ଜାଣିପାରିଲେ ଏଟା କଟୁଆଳ। ରାଜ କର୍ମଚାରୀ ହେଲେ ବି ଇଏ ହଉଛି କଟୁଆଳ। ଭାଷାରୁ ଜାଣିଦେଲେ, ଯୋଉ କହିଲେ ଏ ବାବାଜୀ। ଆଉ ଜଣେ ଆସିକିରି କହୁଛନ୍ତି ହେ ମହାଶୟ, କହିବେ କି ଆପଣଙ୍କ ଆଶ୍ରମ ଭିତରକୁ ରାଜ ଉଆସରୁ ଚୋରି ହେଇଛି, ଚୋରମାନେ ଆସିଛନ୍ତି କି? ହେ ମହାଶୟ। ଶୁଣିଦେଲା ମାତ୍ରେ ଋଷି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଜାଣିଲେ ଇଏ ନିଶ୍ଚୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଥିବେ। ଭାଷାରୁ ଜାଣିଦେଲେ ଯେ ଇଏ ହଉଛି ମନ୍ତ୍ରୀ, ନିଶ୍ଚୟ ହେଇଥିବେ। ତା ନେକ୍ସଟ ଥାର୍ଡ ଯେତେବେଳେ ତୃତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଆସିଗଲେ, କହିଲେ ହେ ମହାତ୍ମା, କୁହନ୍ତୁ ନା
आम राजउआसरू चोरी होती चोर मैंने ये दिग को आसीचंती कि महात्मा शब्द शुणिकी ऋषि जानीदेले ये स्वयं राज्यर राजा महाराज। हरि हरि बोला तेणु भाषारू जना पड़ी जाए निज व्यक्तित्वर परिचय। तेणु हे भाई भौणी माने कौन पाई ना भाषा होची शब्द ब्रह्म। भगवान होचंदी ब्रह्म पुरुष, आमे होचे जीव ब्रह्म, आमको से सृष्टि करिचंदी, किंतु आमे जो व्यवहार जो उपकरण को व्यवहार करी बंचिबा ताहा मध्य सब ब्रह्म। अर्ण होची ब्रह्म, अर्ण ब्रह्म को आगे थोई पिंड को संसरिला नहीं। भागवत कहिले अर्ण भी ब्रह्म, जो कपारे तैयारी हिची कपड़ाटा सी भी ब्रह्म। तेणु सृष्टि रे जहा देखुच जल भी ब्रह्म, वायु भी ब्रह्म, ब्रह्म कठार सृष्टि होता प्रत्येकटी व्यवहार्य जिनिस सी भी ब्रह्म। तेणु आमे कथा कहिया पई जो शब्द खसीची अव्यक्तरू अक्षर खसीची से अक्षर ब्रह्म, से शब्द ब्रह्म, से ध्वनि नाद होची ब्रह्म। तेणु ब्रह्म पुरुषंकर प्रदत्त जिनिस को जीव ब्रह्म व्यवहार करिवो जे केमिति व्यवहार करिवो। तेणु भाषा सेमिति शुद्ध हवा दरकार। आमे पुणी कृतघ्नता दोष आमको डेली लगुच जदि असभ्य भाषा कहूच अशालीन भाषा क्या दुख देला भली कहूच कौन पाई सबुदिन संजय सकाळ कहे से ही भाषा मोर कंठरे दियो हे जेउटी मधुरतम। प्रार्थना करूच गोटे प्रकार कहबी आ गोटे प्रकार कृतघ्नता लगे निजे निजक ठाकुर केड़े देखुन केड़े कुशली कहले मु आज ठारू एई मुहूर्त उक्त संदेश पत्र ग्रहण करी पंच आत्मा जेते परमेश्वर जेते सबु तुमको जो शपथटा करई देइचंदी एटा काहाकू शपथ करइचंदी कि तमे निजे निजकू तम भितरे पंच आत्मा तम भितरे अछंती परमेश्वर तम भित पंचभूतरे तम शरीर तैयारी हेइची तमें भावुच ठाकुर को चाहिए शपथ कर तल आड़ को मु आज ठारू ठाकुर केशव चंद्र को चाहिए शपथ कर जे अच्छी किंतु प्रथम शपथटा तुम निजक सी कर तेणु शपथ करी जदि शपथ रक्षा करा न जाए तेबे महाकृतघ्न। तेणु भाई भौणी माने कहिबार तात्पर्य आमे सबुदिने प्रार्थना रे कहिले सही भाषा मोर कंठरे दियो हे जेउटी मधुरतम। अव्यक्तरू शब्द ब्रह्म खसीची माने सब शब्दर गोटे महिमा अछि, किंतु तुमे तुमर आध्यात्मिक जगत रे सबुर आवश्यकता थिले भी को भाषा को प्रयोग करिबा दरकार। केउ स्थान रे स्थान काल पात्र विचार करी जदि शब्द प्रयोग करा न जाए तेबे तुम्हें प्रकृत शिष्यर परिचय दे पारिबो नाही। मो ठाकुर तेन कहला आध्यात्मिकता रे भाषा रे माधुर्य रहिबा दरकार। आ दश मदकर तो ठाकुर मोर मैत्री भाव पोषण करिया पई कहिजंदी। तेणु शिष्यर लक्षण कहले मित्रालापीय। जेतेले अन्य सहित आलाप करिवो मित्र भाव रखिकरी आलापटा करिवो, जेमति शत्रु भाव सृष्टि न हबो। काली कहितली जे कोयल काको देता है कागा कासो लेता। माने कोइली काहाकू किछि देई पकेइनी संसार लोक को बोली से कोइली स्वर को समस्ते भल पाउछन। काउ का ठारू किछि छोड़ेई करी नेई जाइनी जे काउ को समस्ते घृणा करूछन। कथाटा रहिला स्वर ऊपर। कोइली स्वरटा मीठा मीठा, काउर स्वरटा कर्कश। तेणु कर्कश भाषा रे जदि तुमे अन्य को कथा कहिलो आघात देलो तेबे तुमे प्रिय पात्र हेई पारिबो नाही। बुझि परलो? तुमे गोटे विराट दिने थरे ता बापा ता पुओ को केमदी शिक्षा देइछि देखो। छोटिया पिलाटा 10-12 वर्षर खाली तो जाहाकू पारला खाली शोधिला। हेटु बापा ताको शिक्षा दउचंदी कहले धन रे अन्य को जो भली भाषा कहिबो तू भी सेही भली भाषा सुनिबो। जैसा को तेसा देइथिले पाई बुणीथिले दाई। तेणु अन्य मानक खराब भाषा कहना। तेणु पुओ किया बुझीब बापार कथा कहला मु अन्य मानक खराब कथा कहीदेली जे सी मते खराब कथा देखि किए मते कहबो एमिति कहीदेले। बापा ताको उचित शिक्षा दवा पई तांको अंचलर गोटे विराट पहाड़ ऊपर को नहीं गले। चतुर्दिगरे खाली पहाड़ ही पहाड़ जंगल। बाप पुओ ऊपर को गले। बापा जानी जानी पुओ ठारू टिके दूरेई रही पुओ ठारू दूरेई रहिले। जेते बेले बुलिकरी पुओ टिके बणा हे गला जोर रे डाकुची बापा। पहाड़ भितरे जेते बापा डाकुची अलगा आडू सुबुची पुणी बापा। पहाड़ भी कहूची बापा। हेडू जेते बापा बापा कहूची हेडू ई बहुत समय पर कहले बापा कुआडे गल।